नाज़रीन, हुकूमत में होने के बावजूद भी PDM की इस वक्त जो हालत ज़ार है वो इसकी अपनी ही मुनाफिकाना पॉलिसियों का शाखसाना है और यही सही कसर हुक्मरान जमात की कारकर्दगी ने पूरी कर दी है। और बाकी का जो शहबाज शरीफ को सियासी नुकसान हो रहा है वो पार्टी के अंदर से उठने वाली बगावतों की वजह से है, जबकि इतलात भी हैं जो किसी ज़माने में शरीफ बरादरान के कार ख़ास थे वो अब इनके बदतरीन दुश्मन बनते जा रहे हैं, जिसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। इतलात मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ के करीबी साथी ने चौधरी निसार से आखिरकार शरीफ बरादरान को साइड लाइन करके इमरान खान के हक़ में बड़ा फ़ैसला कर लिया। ये भी खबरें ज़ेरी गर्दिश हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे केसेस को निपटाने के लिए एक और अदालत ने कप्तान को बुलावा भेज डाला, जबकि शहबाज सरकार ने अपनी जाती हुकूमत को बचाने के लिए ताकतवरों के आगे कशकोल रख दी है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या चौधरी मोहम्मद निसार तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं? क्या निसार साहब नून लीग के बड़े राज खोलने वाले हैं? शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के PTM में शमूलियत को रुकवाने का टास्क किसे दिया? किस केस और किस अदालत की जन्म से इमरान खान को तलब किया गया? शहबाज शरीफ ने नई मिलिट्री क़यादत से क्या दरख्वास्त कर दी है? वीडियो में आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि नून लीग के करीबी साथी का शहबाज सरकार पर बड़ा वार। नवाज शरीफ लंदन बैठे भी तड़प उठे। मरीम नवाज वतन वापस आकर माइनस नून लीग के एजेंडे पर काम करने लगी। नाज़रीन, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की ख्वाहिश और तगोदो करने वाले अब अपनी ही जमात को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है हुक्मरान जमात नून लीग की, जिसकी करता धरता इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे निकल गई है कि पार्टी के रिवायात और इक़्तिदार को अपने पैरों तले रोंदे चली जा रही है। और शायद मरियम बाजी के इस रोशन सियासी मुस्तकबिल से चौधरी निसार साहब बाखूबी वाकिफ़ थे, जो वक्त रहते नून लीग से राहें जुदा कर लीं। और अब इतलात ये भी सुनने को मिल रही हैं कि चौधरी निसार ने बाकायदा तरीके इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है और ख़ान साहब ने भी इनको पार्टी में बड़ा ओहदा देने की ठान ली है। इस खबर में कितनी सदाकत है ये आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा और ये सवाल भी डिस्कस किए जाएंगे कि चौधरी निसार ने नून लीग के कौन से राज इमरान खान के हवाले कर दिए हैं। क्या इससे शहबाज सरकार को कोई ख़तरा है? चौधरी निसार ने किसे मुल्क का हकीकी लीडर करार दिया है? इमरान खान को किस केस में दोबारा तलब किया गया? शहबाज शरीफ ने नई अस्करी क़यादत से क्या वादे ले लिए हैं? बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कप्तान ने जो तुरुप का पत्ता फेंका वो अपना काम कर गया। जो सरप्राइजेस PDM सरकार को मिले हैं, इसने शहबाज सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। चौधरी निसार कब और क्यों तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत कर दी, जबकि अस्करी और सियासी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़रा बशमूल वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला के साथ साथ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर कानून, चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, हसास सिविल अस्करी इदारों के सरबराहान, वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के IGs, पुलिस और नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक हुए। सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान से इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत कर दी। इजलास ने इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में बाहम जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद वक्त की ज़रूरत है। इन अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इस राह में हाल रुकावटें दूर की जाएँ। इससे कबल नेशनल एक्शन प्लान के जायज़ा इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्की मफादात के लिए किसी सूरत अना को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इस रवैये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सियासी हलीफों समेत हम सब ने सियासत को दाव पर लगा दिया। अगर ख़ुद घर के हालात दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। दोस्तों, उधर अपनों के खाए हुए ज़ख्म हमेशा नासूर बनकर रसते रहते हैं और पाकिस्तानी सियासत में ऐसे ज़ख्मों की बड़ी तवील फहरिस्त है, जिसमें सबसे ऊपर तो हम चौधरी निसार साहब को रखेंगे, जिन्होंने नून लीग के साथ मुखलिसाना रवैया रखा और बदले में इनको रुसवाई मिली। लेकिन चौधरी निसार ने एक बार के आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाने का जो फैसला किया है, इससे शरीफ बरादरान को बहुत बड़ा धचका लगा है। इतलात कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान ने मुझसे दोस्ती निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। जलसे से खिताब में इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी जमात में शामिल करने के लिए काफ़ी मरतबा इसरार किया और वह मेरा 50 साल से दोस्त हैं और आज भी है। मैं चाहता हूं इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज़्ज़त के साथ जाऊं। इंतखाबात 2018 में क्या हुआ, इसकी वजह कुछ और थी,
پھر کبھی بتاؤں گا۔ چودھری نثار نے کہا کہ عمران خان نے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی میرے لیے کی۔ عزت عہدوں سے نہیں آتی، بطور MNA ہی خدمت نہیں کی بلکہ بطور کونسلر بھی خدمت کی۔ میں میدان میں آ چکا ہوں، الیکشن آج ہوں، کل ہوں، 2 سال بعد ہوں یا 10 سال بعد، میں میدان میں ہوں، عوام اور پاکستان کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ مجھے غریب اور مزدور کی مدد درکار ہے۔ میں نے بڑے بڑے عہدوں کا انکار کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس گالم گلوچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن سچ کا علم بلند کرتا رہوں گا۔ سیاست میں گالم گلوچ عام ہو گئی ہے۔ آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے اور میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کامیاب ہو کر اسمبلی میں پیش کروں گا۔ جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جعلی ڈگری سے ملک کی بدنامی کی۔ خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کی سیاست ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان اور PDM کے ٹاکرے نے ملک میں طوفان برپا کر رکھا ہے اور اس تماشے نے ملکی عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ بینکنگ عدالت کے جج رخشندہ شاہین نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت میں جمع کروائی۔ اس موقع پر عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ نعیم حیدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی ملنے پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ میں آ چکا ہوں، الیکشن آج ہوں، کل ہوں، 2 سال بعد ہوں یا 10 سال بعد، میں میدان میں ہوں، عوام اور پاکستان کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ مجھے غریب اور مزدور کی مدد درکار ہے۔ میں نے بڑے بڑے عہدوں کا انکار کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس گالم گلوچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن سچ کا علم بلند کرتا رہوں گا۔ سیاست میں گالم گلوچ عام ہو گئی ہے۔ آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے اور میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کامیاب ہو کر اسمبلی میں پیش کروں گا۔ جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جعلی ڈگری سے ملک کی بدنامی کی۔ خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کی سیاست ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان اور PDM کے ٹاکرے نے ملک میں طوفان برپا کر رکھا ہے اور اس تماشے نے ملکی عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ بینکنگ عدالت کے جج رخشندہ شاہین نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت میں جمع کروائی۔ اس موقع پر عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ نعیم حیدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی ملنے پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔